नमस्कार माँ। आजिर विषय होची आमे आम जीवन को लेकिन विचार करिबा, भाबिबा, आलोचना करिबा। पृथ्वी पृष्ठ रे आमे ए शरीर को धारण करी जो जन्म नेइछु सेई जन्मटा सतरे केउथि पई तार कारण कौन आम भाविबा। पृथ्वी पृष्ठ को आम जन्म नहीं कि आसीचु ता पछरे कौनसी उद्देश्य अच्छी ना ताहा अकस्मात ना अचानक ना जोटा आम कही था कौनसी हठात एपरी आम जन्म होइकी पळै आसछु। जेतेबेले व्यक्तिटी निज जीवन को लेकिन विचार करिवो, भाबिवो, परखिवो, जापर जे प्रकृत रे ता जीवनर किसी उद्देश्य अच्छी सेथिपाई से ए जगत को बा पृथ्वी को जन्म नहीं कि आसी जोथि कि भगवान ताको ए पृथ्वी को पठाई आउ सेतेबेले से ता जीवन प्रति सचेतन हेबो। जहाँ तार करिबा आवश्यक ताहा ही से करिबो, जहाँ ताहार करिबा उचित नुह से सही कार्य करिबो नाही। व्यक्तिटी ता निज जीवन को नहीं केबे चुपचाप बसी किछि विचार करिछि कि भाबिछि कि जे पृथ्वी को मु काहेकि आसीछि बा ता जीवनर कौनसी मुहूर्त को नहीं से विचार करिछि कि ताहा तार सुखर मुहूर्त होई पारे, दुखर मुहूर्त होई पारे बा आउ किछि एपरिकी से ता जीवन रे ता बापा माँ पई केते समय देइछि, ता परिवार पई केते समय देइछि, सांग साथी पई केते समय देइछि, पाठ पढ़ा चाकरी क्षेत्र रे केते समय देइछि, सब कथा विचार कला बेले गोटे कथा मते कहबाकू खराब लागुछि, किंतु जहा अप्रिय सत कथा मु भाबुछि आपन को कहिबी, आपण माने मध्य एथिरे एकमत हेबे। आमे आम जीवन रे एई सब करिला भितरे शेष रे आमे भाबू जदि समय बंचिबो तेबे आमे भगवान को समय देबू, अर्थात भगवान पई किछि करिवु। भगवान पई किछि करिवु माने कोन? आमे तो भगवान पई किछि करि परिबानी, माने तांको टिके डाकिबू, तांकर पूजा पाठ करिवु बा साधा सीधा जीवन जे तय बंचुचु भाबिबू मंदिर जीवू। किंतु सत कथा एटा भाबिले आम मैंने ठीक करूछंती कि जी आमको ये जीवन देइचंती आमे शेष रे तांको मने पकाउछु। सब कथा सरिला परे शेष रे भाबुचु जे सतरे समय बंचिले भगवान को टिके डाकिबा, तांको पई टिके समय बंचिले चुपचाप बसिक टिके ध्यान करिबा, प्रार्थना करिबा, पूजा करिबा ना एपरि करिबा उचित नुह। कारण जी आमको जीवन देइछंती तांको आमे प्रथमे मने पकेबा आवश्यक। जेतेबेले व्यक्तिटी एई भली निजको नहीं बहुत किछि आलोचना करिवो बा विश्लेषण करिवो। आलोचना करिवो माने कोन? निजे निजे ही निज कथा भाबिवो, विचार करिवो, जानि परिवो जे प्रकृत रे ए जीवन होछि भगवानंकर, तेणु तांको ही मु बहुत गुरुत्व देबी, तांको ही मु मोर बहुत प्राधान्य देबी। किंतु समस्त कथा मु भाबिबी, कारण संसार रोची बापमा कथा भाबिबी, चाकरी कथा भाबिबी, सब कथा भाबिबी, किंतु भगवान को प्रथमतः मु गुरुत्व देबी। तापरे आउ गोटे कथा आमे आम जीवन को नहीं भाबिबा, जेतेबेले आमे आम निजर कोनोसी भूल करथाउ सेतेबेले आमे कोन करथाउ, सेई भूल करिथिबा क्षेत्र रे आमे नीरव रहू ना रागी जाऊ ना निजे ठीक बोली प्रमाणित करने को चेष्टा करूँ, जुक्तिधर हो बा कथा माध्यम हो बा छलना माध्यम हो। जेतेबेले व्यक्तिटी एई कथा भाबिबो, विचार करिवो, से जानि परिबो जे प्रकृत रे ताहार कौन करिबा उचित। तेणु आपण माने मते भाबंतु, मु भाबुछि नीरव रहिबाटा ही सबुठु भल। जेतेबेले आमे कहार अन्यर कोनोसी भूल देखू
ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସେଇ କଥା, ଆମେ ନୀରବ ରହିଥାଉ, ନା ଝଗଡ଼ା କରିଥାଉ, ନା ଯୁକ୍ତି କରିଥାଉ, ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ନା ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି କଥା କହି ଶୁଣେଇ ଦେଇଥାଉ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ମନରେ ବିଚାର କରିବା, ଭାବିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ଏକା ଉତ୍ତର ଆସିବ, ନୀରବ ହେବା, କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ ବା ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ନା ସେଇ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ନା ନୀରବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୀରବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବା ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ? ନିଜ ଉପରେ, ନା ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ, ନା ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ? ନା ନିଜକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଭାବୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀରବରେ ଏହି କଥା ବିଚାର କରିବା, ଭାବିବା, ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି। ଆଉ ଜୀବନକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମା।